An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Sɔrɔ la a ma sɛgɛn lafiya yala an ka taa yɔrɔ jumɛn sɔrɔ. N'an dankɔrɔba cogo a b'a ka so ye. Tout est bas ye o. A b'i ka situbu duman dɔ kɛ. Tout est bas sanfɛ. An ka taa ni kunnafoni in de yanni n ka timinangoya. Bɛnkɛ. Ayiwa. Ne ko. N'an ka kankari de ye fɔlɔ. Kana hinɛ n'a ɲininkali la dɛ. Bɛnkɛ. Nka i kana n kun ka don dogodogonin. Non bɛnkɛ e ka to ne ma sa. Ayiwa. Ne kɔni ye ɲininkali kɛlɛ. Kana na don dogodogonin kɔnɔ dɛ. Ayi sa e kɔni k'i ta kɛ jaabili ye. Ni ne ye ɲininka min na i k'a jaabi dɔrɔn. N'Ala sɔnna. I labɛnna. Kojugu. Bɛnkɛ ne ko Laginɛ coup d'état nin kɛra cogo di dɛ. O tuma minnu fɔra e m'olu mɛn. Ne ma olu ma ne bɔ o ma ne fa. Olu kɛra ne kulo kɔrɔ ko récréation mana bɔ Soni gosi kan. D'accord. Alpha Condé conduit au camp Makambo par les militaires, ce qui s'est réellement passé au palais présidentiel. Bɛnkɛ ni danna an bɛ to kumpanna hali bi a ɲɛfɔ bamanan ka ɲɔ ɲalen na Mamada naam n bɛ don n'i ye dogodogonin na i bɛ fɔ a ma i tɛ min ye bɔlɔlɔsiraw kan parce que caman bɛ fɔ bɔlɔlɔsiraw kan min b'an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na an bɛ don dogodogonin kɔnɔ olu bɛ sanfɛla fɔ an bɛ taa fɔ a lege la parce que o source de bɛ ne bolo Mamada n t'a di mɔgɔ ma ko a duguba dɛ o de bɛ n bolo hala an ti cɔkin Mamada ayiwa Alpha Condé kɔni minɛna ka taa n'a ye ka Makombo la sɔrɔsiw fɛ minnu y'a ka fanga jagoya yɛlɛma mais mun de kɛra palais kɔnɔ yɛrɛ confidentiel Afrique bɛnkɛ yɔrɔnin fɔ a ye dɛ Mamada i y'a ye bɔlɔlɔsira caman kan kɔni ko dimanche sɔgɔma marifankaw bɔra fan bɛɛ fɛ panw kidun ayiwa nka an ka kunnafoni sɔrɔ bonda fɛ Mamada sɔrɔsi funɛnkɛnin dɔw olu minnu bɛ force spéciale la olu de nana palais minɛ Mali palais i b'o tɔgɔ dɔn tɛ Kulubaliya i bɛ Libéria ta tɔgɔ dɔn ayi Maison House Maison House i bɛ Amérique ta dɔn Washington ayi White House ok i bɛ Laginɛ ta dɔn ayi Sékou Touréya Laginɛ palais tɔgɔ wele e kun b'o dɔn ayi n tun t'o dɔn bɛnkɛ ayiwa Mamada u taara o palais de minɛ Sékou Touréya kunnafoni labanw na sa Alpha Condé kɔni sɔrɔsiw y'u tɛgɛ da a kan a ɲɛmaa tun bɛ jɔnni bolo a ɲɛmaaya tun bɛ jɔnni bolo lieutenant colonel Mamadu Dunbuya u y'a kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'a ye ka Makombo la mais n kan tɛ o yɔrɔ ma caman y'o ye bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ mobili kɔnɔ Mamada colonel Mamadu Dunbuya ancien légionnaire de France armée la ye dɛ ale de ye Laginɛ ŋana ye an bɛ don min na i ko bi Mamada an ye kunnafoni sɔrɔ bɛɛ tɛ min dɔn an bɛn'o de fɔ maaw ye ale de y'i k'a dɔn nin ko in ɲɛmaaya bɛɛ ta ka Alpha ka fanga dafiri Alpha Condé a bɛ san joli la ɲina o fɔ an ye 83 alhamdulilayi nin y'a san joli ye fanga la san 11 kabini 2010 a bɛ fanga la ayiwa Mamada maaw tɛ min dɔn sa n bɛna don o de kɔnɔ dogodogonin na sa e b'a kalama k'a fɔ ko colonel Dunbuya nin u delila k'a minɛ k'a don kaso la u taara n'a ye kan jumɛn na kan Dubereka il avait été arrêté Mamada a ka minɛli o nana digi sɔrɔsi ɲɛmaga caman de la o digira officier funɛnkɛnin caman de la f'olu nana dimi sɔrɔsiw ka ministre kɔrɔ n'o ye Laginɛ sɔrɔsiw ka ministre Mali ta ko tɛ dɛ i b'o tɔgɔ dɔn Mamadi Janɛ ani président Masuruna mɔgɔw sɔrɔsiw nana commencer ka dimi u kɔrɔ mais mun ye sɔrɔsiw ka dimi tɔ juguya Mamada ni bɛɛ tɛ min kalama dɛ président yɛrɛ n'a kɛrɛfɛ jama u m'a dɔn ko hali fiɲɛ wulila a m'u tɔɔrɔ hali dɔɔni ayiwa kunnafoni min n'a b'an bolo Wulibali la sa nin sɔrɔsi funɛnkɛnin ninnu Mamada u ko k'olu lagosira dɛ awɔ cogo di k'olu lagosira dɛ mun fɛ Mamada jɔn fɛ kamalen ye kalo 1 de k'u bolo kan kɔnɔ ye sɔrɔsiw wulila ko comme président n'a nɔkamɔgɔw ye nin kɛ ko fu ye an b'a yir'u la ko koba don sibiri su taara jagoya la ka t'u ka cɛ gɛlɛn labɔ taara Dunbuya labɔ kaso la sibiri su ayiwa Mamada Dunbuya de bɔlen o la sisan a ko an t'a bila Dagajan da la a ko ba a ye ɲɛya dɔ sa an di wa fo palais dɔn Sékou Touréya an di wa Mamada a y'i wale palais dɔn ka muguti daminɛ pɔn mɔgɔ y'o kisɛ kan le mɛn kabini 11h fo midi a ye ɲɔgɔn na ten pɔn fo cousin bolila ka taa Philadelphie Guinée ale bolila ka taa Philadelphie a sɔrɔ ale kun na ka vacances la a bolila
bolila a taara Maodo Sara minnu fɛ yen Babara o dimanche in de sa n'o kun ye kunun ye u nana palais kori ka don palais kɔnɔ k'u tile la Alpha Condé ma Alpha Condé min ye Laginɛ mara mugu ni kisɛ kɔnɔ gɛlɛya kɔnɔ politique sira fɛ guwaradalaw ma lafiya a ye société civile bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ a yɛrɛ sagona parti politique ye sɔrɔ kundama jiginna gɛlɛya nana don jamana kɔnɔ sɛbɛn b'a fɔ cogo min dɛ faso nafolo nana ja i ko misi jalani ko tilemafɛ misi Alpha Condé mun y'o lase Alpha Condé ma Mamada a ye fanga ta ko sabanan min karaba k'o ta troisième mandat forcé Mamada ni baraka wuli caman kɛra o waati an da ma fama a kuma ma maa 50 bɔɲɔgɔnko tora a marche dɔw la yan ayiwa nka dɔgɔdɔgɔnin wɛrɛ fiya e b'a kalama ko Alassane Dramane Ouattara bɛ nin ko in kalama bɛnkɛ a fɔ bɔlɔlɔsiraw ye cogo di n ko Alassane ye hélicoptère wuli ka taa Lansana Alpha Condé nɔfɛ awɔ a y'a sɔrɔ yan a ma sɔrɔ Dumbuya n'a ka cɛdenw ko Mok ko ba yan tɛ a di wa i la dugu dɔ nin tɛ i la dugu k'o di nin y'an Laginɛ ka dama in ka ko di Alassane ye hélicoptère wuli ka taa terikɛ nɔfɛ Alpha Condé u m'a sɔrɔ est-ce que ayiwa Babara o dun y'a sɔrɔ Alpha Condé yɛrɛ tun taara vacances la a seginna fiɲɛbɔ la i ka dɔn yɔrɔ na diɲɛ kɔnɔ arijinɛ dɔ de bɛ yen o bɛ min ala o ye île dɔ de a bɛ wele ko île Lamoelle o bɛ Italie de ni n ka denmisɛnninya kɛ yɔrɔ min na ou bien i nɛ minɛ i fa ye ne min ye ne ma se o kuma yen tɛ Moelle n y'i ka denmisɛnninya kɛ Samankɔ de i t'i jɔ an ka dɔn mɛn n'a ye journaliste an bɛ bɛɛ dɔn an tɛ kuma kɔ ni ba bɛ yen dɛ i bɛ bɔ Wɛnzɛndugu dɔrɔn ka taa Samankɔ i bɛ sebi pont tigɛ n ko y'a kɛ nɛgɛ ye sisan i ka denmisɛnninya fɔ ne an ka taa hali i fa ma se Babara ja o fana île nin dɛ o damu yɔrɔ in Alpha kun taara i lafiya yen de o fana ye milliardaire ba dɔ de ka yɔrɔ ye cɛ Éthiopien don nka juif don quoi d'origine juif Babara Alpha seginna o de la juma seginn'o la juma ala sibiri on dirait que sɔrɔsiw tun bɛ k'o de makɔnɔ a ka k'a yɛrɛ ɲɛna sibiri u y'u ka cɛ labɔ dimanche u y'a ka fanga firi wa i ɲɛ bɛ o île nin na ye sɛbɛn fasiriba y'a fɔ cogo min Babara ko président caman bɛ t'i lafiya ye u ka vacances la dɛ u y'a dɔw tɔgɔ yɛrɛ fɔ gafe dɔ in na o ma segin a kan yan nɔ tɛ u ye jamanakuntigi dɔw fɔ même le président de la République de Galon ci ye dɛ namaratɔ Laurent Jacques ale bɛ t'i lafiya ye île de la Mohel Italie bamaw ni yɛrɛkɛw ka ca yan dɛ olu tɛ s'i ma ye i tolen munumunu salula yan bon Mamada nin ye dogodogoninw de ye est-ce que i kun ye ninnu mɛn wa ayi n tun tɛ nin dɔn an ka taa bani n b'a fɔ i kana hinɛ n na ayi bɛnkɛ ne tɛ yan bɛnkɛ d'accord sisan an Laginɛ ka dama y'a de a ye n'o de bɛnkɛ ne ko jɔnni yɛrɛ ye colonel Dumbuya ye dɛ e ka colonel tɛ fɔlɔ dɛ a bɛ maa kun ko colonel tɛ fɔlɔ dɛ a ma colonel Jala da fɔlɔ ne de y'a formé il est lieutenant colonel e ko jɔn n ko Dumbuya min ye coup d'état kɛ awɔ n bɛnkɛ don e b'a ko colonel lieutenant colonel bɛnkɛ b'an fa nisɔndiya dɛ n bɛnkɛ don colonel Dumbuya n bɛnkɛ don min ye coup d'état kɛ ni Laginɛ n bɛnkɛ don musokɔrɔba dɔgɔnin awɔ Allahu akbar Sisoko Dumbuya a bɛɛ tɛ Fakoli siw ye n bɛnkɛ a bɛ jeli la mɛ yɔrɔ yɔrɔ ka di maa o maa kɔni i ko k'i den ye Asimu ye n ko n barin don lieutenant colonel Mamari Dumbuya Mamari n'a la denmisɛnninya kɛ n tɛgɛ kɔnɔ n barin don ale de lalen musokɔrɔba kan tɛ cɔ ye a y'i bɔlen a ye wa n'a ye e m'a fɔ ko lieutenant colonel Mamari Dumbuya ne bɛnkɛ wa un ancien légionnaire nouvel homme fort ko mais faut-il y voir la main invisible de la France bɛnkɛ ne yɛrɛ tun b'o ɲininkali kɛ n ko Faransi sen tɛ nin ko la donc i bɛ ka bungo bi dɛ ɲininkali kelen fila b'o kɔnɔ i ko jɔn ye colonel lieutenant colonel Dumbuya i ko yala Faransi bɛ nin wa e b'olu de kɔ Faransi sen t'a ko la n b'a d'i ma Wulibali la n kan b'o di ma le sursaut Mamada ne bɛnkɛ Mamadu colonel lieutenant colonel Mamari Dumbuya Mamada kamalen belebele kwalen jamujan de don i n'a fɔ ne
ay benge ko mema foge benge do iba so bora le de la bora aw bole do mine ko jugo nga le fine ne jele aw ta tien ale bora fa yan fa ndena na bayan avec ti anga tanay bora aka bere uruji o ba kuna commando de do kalashnikov marfa jugi o bara tu lemba dise la ne ya etu kuma lieutenant colonel Mamadi Doumbia babara ko kunu dimanche man nogoya koyi Conakry a man nogoya de babara nin cegelen bansa lagine yugura kununde ale de commandant groupement de forces spéciales guinéennes babara tara palais de attaquer ka président fushi ka bonai ka ke bolo kono fen ko sigata la tugunde coup d'état ngoni akera nga John de do o tiga nyini ngali folo ko sobe mbo jabi o folo jabi iga fulana jabi be babara yoro kuna foni yera chuna an fe malla ya me bololo zero chaman fe amon bo anja ka o sabo on degele do ala sabo pasiri ba de côté pour l'annonce d'une information de coup d'état ne fait plus sursauter les Maliens ko tampan tu ni nga bo anja ka ko ngal lagine tay mamada ko ni nana bari be la kuy aywa wati ku fola ay kuna foni soro chugomi ko la sara ko Alpha Condé kaga fanga tiena dogo ko no ko ni dasabe kuma lagine ka o digele no na tuma be ko nyugo ni nyanga be wuli na funi nyana mawte do yere jora akola aywa ko sabu ni nyana chara sura sube muruti akaro be sigu mara toro de la fo vidéo nana bla bololo sira o kasa o vidéo do de kono mara nyebe ne benge bili haki nasril haki salamun mumin al muaymin lieutenant colonel Mamadi Doumbia ni benge de wulibaldo aw bole do benge wulibaldo babara a bora kana déclaration ke déclaration on ay mo ne fo ko Alpha ga fanga bana eskay on sera so anye jegulu kura sigi comité national de rassemblement et développement CNRD ko ma ba nyini sura shi pefe peka tu ka kangono ni président mine Alpha Condé nya mine nye constitution de l'eau mana jose sharia nyo de l'eau nye gouvernement chi nye dugu boda beda tu sans fin ni dugu ma ben yedun sera na chugodi a soronte folo kuno net nte wa kuno ngye dimanche babara akonye ni ke kumina bana dugu nani keleli de yem bla coup d'état inkeli bana jme politique ko gelea mi manfa kele jamana be soro gelea min wono fila jamana josi sherew be singilin tama mina saba ani kiri kembe critique kiri so justice u keleme ku do ku were la adama denw ka hakebe ka lagushi nani o da to ne dumi anye fangata mamara wala sa ka jake ka kuma ka num be sebentia o kuma ibe Alpha Condé yere ubulu ba ubulu echa oda hamini anyeda hamini foka anyeda golon bajen simiji de ba kana o donne no galala jini pantalon blanc de ba la mamara surashi tenya surashi kan foko amba flem molobale akawni mais le langage militaire Tokana, dans un langage militaire, il fera sa deuxième déclaration sur le plateau de la télévision. À Tara, il y a la télévision RTG 1. Aïmi, vous voyez pas, la Guinée est belle. Pas besoin de la violer. Il faut juste la faire l'amour. Ni sera chez des mots, vous avez antenne toi, Ganamatuti. L'équipe de faux pour Ko. Ko la Guinée muso sarramaninde ye ka masai ka biya ka koyi kibi dana ye tezorapa fin de citation voilà nam ayiwa iba don nin bɛɛ kɔfɛ dugudenw kun b'a fɛ k'a dɔn ni kun wɛrɛw bɛ nin ka fara nin kun naani in kan min y'a bila fanga yɛlɛma la o de la sa n'i ye nin ko in kɔlɔsiliba belebelew lajɛ les grands observateurs la vie politique guinéenne babara olu ma taa ni sira jan ye o olu y'u bolokɔni cɛjugu ɲɛsin jamana dɔ de ma k'o de ka ko ye nin faransi nka n bɛ n'ale parce que i y'a ɲininkali k'i la hali o yɛrɛ la ka da kun fila kan ka da kun fila kan faransi ni laginɛ yɛrɛ cɛ gɛlɛya bɛ cogo min ni bi laginɛ ni faransi cɛ gɛlɛya b'u cɛ wa n bɛ s'a ma o fo ka taa gɛlɛya in se Macron yɛrɛ ni Alpha Condé cɛ tɔgɔ ni tɔgɔ tan tɔgɔ ma ni tan tɔgɔ ma cɛ ayiwa bɛnkan mɔgɔ wɔɔrɔ la sisan i ka ɲininkali sa ko jɔn ye Colonel Doumbia ye n m'a f'i ye ko n bɛnkɛ don wa i y'a fɔ ten i b'a muso dɔn ayi tubabu muso de b'a kun
e o ye bololon sira kan tubabu e bɛ kan kun ka don dogodogoni de kɔnɔ santi tubabu farajɛ muso kundabali den o de b'a kun a ye min kɛ français sa y'o kɛ laginɛ yan n bɛ nalen o bamana a kun bɛ école de cavalerie de la Saumur o école in na ye dɛ officier dagabanaw officier jolenw de bɛ former unité blindée de l'armée de terre combat blindé de reconnaissance officiers an bɛ former yen de dans le cadre de la coopération français ni africain cɛ o école in bɛ yen mɔda garadew de bɛ taa yen lieutenant-colonel Mamadu Dunbiya a bɔra yen de a bɔra yen cogo di a seginna ka na Laginɛ cogo di e b'o dɔn ayi Alpha de nana ye Alpha kelen ya an ka Condé fara ka kana kɛ jɔn na ko Alpha Umaru Alpha Condé Mamada a seginna ka na Laginɛ u taara bila nin surasi jɛkulu in de ɲɛma groupement de forces spéciales de l'armée guinéenne o kɛra san jumɛn 2018 jɔnni ka laɲini na président Alpha Condé ko ba Mamari i di yɔrɔ bɛn i natɔ bila la groupement kunna force spéciale kɔni ne lale cɛ min dɔ i tɛ cɛ gɛlɛn di e nɔ formation ba min kɛ ba na i di ne sigi i faso dɔ na ne ko ten ne président de Alpha Condé na i bara na i laso an den yɔrɔ a nana ka taa o groupement nin kunna i ye kuma fɔ ayiwa mais n bɛ donner o dogodogonin fɛnɛ kɔnɔ bon n'a fɔra ko Alpha Condé de nana ni Mamari ye ka na bila groupement ɲɛma mun b'o Mamari kelen bila ka coup d'état kɛ Alpha la ɲininkali gɛlɛn a sɔrɔla min fɛ tigitigi a nana baara boloda cogo min kɛ parce que baara in ɲɛdɔn b'ale la o a y'a ye k'a fɔ nin groupement spécial nin n'u dulonnen tora ministère de la défense la o bɛ se k'u ka baara gɛlɛya a tun b'a fɛ k'a ka indépendance de ta ni ministre ye c'est-à-dire ministre tɛ se ka olu commander cogoya dɔ la quoi ka to présidence ka bolo kan nin sabatibali nana fɔ Alpha di ko président ba n ye kɛni nin dɔn est-ce que ko t'a kɔnɔ ba ni mi ɲɛ jɔn dɔn fanga ta ko ye nin kɔnɔ ayiwa kɛra 2020 Mamada a tɔ fɔ fo mɔgɔ in nana fɔ ko cɛ minɛnen ko Alpha Condé Dunbiya minɛ o tun tɛ tiɲɛ de o waati la nka o waati la an tora de dɔ sa minɛli de nana kɛ sɛbɛ di sa a guwa k'a don wo dɔ ale ka sɔrɔ ka tigi lafiya a ka ilmuel de la Itali ye a mana juma sa wa sibiri komi n'a f'i ye cogo min ala cɛden in nɔ a bɔ wo dɔ sibiri dimanche sa nɛgɛ ɲɛ 8 a labɛn sabati dɔ Bamada ko tellement kamalen nin bɛ surasiya ɲɛdɔn a ye nin coup d'état kɛ k'a ba jeli kelen ma bɔn i n'a fɔ an ta kɛra cogo min grâce à son professionnalisme sans effusion de sang Bamada marifakanw kɔni bɔra kidun pɔnw palais Sékou Touré ya la nka mɔgɔ ma jogi sanko mɔgɔ ka sa la fo ka t'i tɛgɛ da Alpha Condé kan i ka ɲininkali filanan sa mɔgɔ i kɔrɔtɔlen don i n'o mun fɔ est-ce que Francis sen tɛ nin ko nin na o ɲininkali de fɛnɛ kɛlen yan faut-il voir une main cachée de la France derrière ses pouces ɲininkali kɛlen wala ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mamada k'u dara ɲɔgɔn ka Laginɛ cogo min ko Laginɛ politique dɔnbaa ŋanaw i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnna Laginɛ ka bolilen ka na Sikaso yan ba k'an n'an bolokɔni cɛjugu ɲɛsin France la mun na Emmanuel Macron kɔni cogo di a ɲɛfɔ a ye ka da kun fila kan kun fila ye jumɛn kun fɔlɔ ye min ye kamalen min nɔ fanga ta n bɛnkɛ ta de yan i ko ten n ko ten tɛ dɛ tun y'a la di hali m'a fɔ ko colonel n ko non n bɛnkɛ ye lieutenant colonel n b'a dɔn n'i ye lieutenant colonel Dunbiya ta k'a lajɛ Francis Sorasi de don dɛ mais bɛnkɛ cogo di il est légionnaire français sorti de l'école de cavalerie de Saumur komi n y'a f'i ye cogo ayiwa o ye kelen filanan gɛlɛya min bɛ Macron ni Alpha Condé cɛ kabini Alpha Condé sigira novembre tɛmɛnen a ka mandat sabanan na o ma bɛn Macron ma hali dɔɔni ayiwa o de senfɛ hali Emmanuel Macron ka foro baro dɔ senfɛ président Macron dɛ Emmanuel Macron a ma munumunu ni kutu kɔ ye koyi Alpha Condé kama dɛ awɔ a bɔra yɛrɛ de k'a fɔ a ma lettre ci Alpha Condé ma k'i kɛra président ye 3e mandat la Macron m'o kɛ ka d'a kan ko Alpha Condé foroba kalafili kolokolo a yɛrɛ ye référendum walasa ka jamana jɔsi sariya yɛlɛma walasa dɔrɔn ka fanga ta ko sabanan na o ma bɛn Macron ma
ayiwa hali coup d'état in kɔfɛ fo n'a sɔrɔ a y'a kɛ kunun dɛ ou bien bi sɔgɔmadan na sɛbɛn fasiriba ko k'olu bɛ sɛbɛn in sɛbɛn tuma min na o y'a sɔrɔ Faransi ma bɔ k'a fɔ k'u ye coup d'état in condamné dɛ a bɛ se ka kɛ u y'a kɛ dugu jɛ ni sisan cɛ ayiwa minisiriso min yɛrɛ bɛ Faransi n'o cɛsirilen don Faransi ni farafin jamanaw cɛ sira taama la olu ye communiqué min kɛ dɔrɔn min n'o de f'i ye u y'a ɲini tubabu fɛn bɛ laginɛ ye ko situation gɛlɛya kama bɛɛ k'i kɔlɔsi bɛɛ k'i to yɔrɔ la yɔrɔ min lakanalen don to i ka so ayiwa u y'a ɲini hali tubabu minnu tɛmɛ senna don laginɛ fɛ k'u ɲɛ yɛlɛ dɛ k'u kɔlɔsi u ka to ka kunnafoni ta ambassade fɛ o nɛgɛjuru sira b'u bɛɛ bolo wa ɲini ambassade fɛnɛ fɛ u ka to ka ladilikan di tubabuw ma minnu bɛ yen i tun b'o de ye communiqué kɔnɔ bon fo n'u ye condamnation in bɔ kɔsa in na parce que gafe wɛrɛ kɔnɔ n y'a ye ko la France condamne le coup d'état en Guinée et réclame la libération du président Alpha Condé merci beaucoup mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲininka laginɛ ko dɔ tugun bɛnkɛ a kɔni mana ta ne hakili la nin kan ka kun ta bɔ i ko jɔn de bɛ fanga la yen bi ne ko n ko jɔn de bɛ fanga la yen bi n bɛnkɛ don n'o ye colonel Dumbuya ni colonel Dumbuya i bɛnkɛ don petit frère de ma mère bɛnkɛ e ye yale ye a bɛ bɛn an ye ɲɔgɔn ye e k'i dɔ fanga i ka ba sigi ba nin ni n waatɔ de ye laginɛ o bɛ taga n sigi fo Kerekere Fuga o ni Konakiri ka jan dɛ i bɛ taa fo Kariba Moriya ni donsoya ko t'i kɔnɔ a ma se yen ta Konakiri kan k'i bɔ ayi mɔgɔ tɛ dɔ la faama kɛrɛfɛ koyi gara mana k'a la don min i t'a fɔ k'a somɔgɔ surun dɔ ye nin ye di wa minɛ n bɛ taga fo Serekɔrɔ ou bien n bɛ taa fo Dalaba fo Filadugu la yen Dalaba yɔrɔ bɛnkɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a da ɲuman don a ko la bɛnkɛ nin ko ninnu farafinna ko jatigɛ b'a la bɛnkɛ ne bɛ ka fɛn dɔ kɔlɔsi n t'a dɔn ni coup d'état a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ taa yɔrɔ dɔ la ayiwa gɛlɛya bɛ bɔ fan dɔ fɛ a bɛ na fan dɔ fɛ Bamara nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ dɛ e k'i ɲɛ jɔ Sénégal laban nin n bɛ dan ye ayiwa Ala k'a ko nɔgɔya nin ko bɛ ka ne jatigɛ dɛ a bɛ bɛn o a bɛ bɛn bisimila bɛnkɛ polisiw ka balaka wuli a kɛra cogo di n den e ko e ma caman y'o la bɔlɔlɔ sira kan o m'an bɔ koyi an bɛ fɛ k'a mɛn e da de ne bɛna min fara kan ni mɔgɔ caman m'o ye wa ka sɔrɔ n m'a sɛbɛn n tɛ se o la yɛ et quand même après la libération forcée de la Maka de Oumar Samake, patron de la forçade police, et quand on demande 2 points, qu'adviendra-t-il si le patron de la forçade gendarmerie sera interpellé? Voilà. Ko polisiw ka ɲɛmaaba min bɛ forçati kɔnɔ o tɛ commissaire division Oumar Samake ya ko o jagoya karabali ka bɔ kasobonba la ko mun bɛna kɛ ni gendarme fana ka ɲɛmaa min bɛ força la n'o fana minɛna k'o don kaso la ko mun bɛna kɛ tɛ ko la ɲɔgɔnma ye sa ko la ɲɔgɔnma ayiwa bɛnkɛ nin ɲɛfɔ an ye interdit de main de ye nin fɔ babara i b'a dɔn ko polisiw de dusu tiɲɛnen u ka ɲɛmaa minɛli la n'o de ye Oumar Samake ye commandant de la force spéciale police au niveau de la police babara u taara jagoyala bɔ kaso la juma tɛmɛnen a ma dogo maa si la Bamakɔ kɔnɔ ye babara minɛni in dun kun tun tɛ dɔwɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw de daminɛnen kun don fagali minnu kɛra juillet kalo tɛmɛnen tile 11 12 babara sɛbɛn fasiriba ye ɲininkali de kɛ ko yala polisiw kun kan ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye nin ko la wa ɲininkali gɛlɛn o tuma ko ballon bɛ jɔnni ka kan na transition ma wo olu ka danbetigiya an'u ka seko k'o de bagabagalen don nin ko la dɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ko sabu an fɛ i bɛ to ka kuma dɔw mɛn ko maa si tɛ sariya sanfɛ i b'o mɛn a ka caya que force doit rester à la loi fanga ni se bɛɛ kan ka to sariya de bolo i bɛ to k'o mɛn yan Mamada ko nin kumakan fila in kabini bɛ ka taara ka bɔ fanga la le 18 août 2020 k'o kuma in de bɛ cɛ ni muso bɛɛ da bɛɛ b'a fɛ sa ɲangilibaliya k'a gɛn ka bɔ an fɛ yan yɛrɛ sa min nana jagoya cogo an fɛ a bɛ san 30 bɔ bi walasa ka faso nafolo dunko juguya kɛ o tuma n'an b'a fɛ ka Mali kura sɔrɔ dɛ o bɛ sɔrɔ sariya sanuman de kan ko nka ko min kɛlen filɛ juma tɛmɛnen ko maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka dɛ fanga farancɛ fanga ko maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka dɛ
jamanaden bɛɛ hami dan b'olu minnu kan k'u na bɔ n'an ye yeele la sa k'an na lafiya sa n'o yɛrɛ de tun ye mouvement M5 RFP maaw ka kumakan ye Mamada n'olu ka baraka wuli sɔrɔsiw nan'o kun cɛ ka IBK fanga ban Mamada Jumado mɔgɔ yuguyugura polisiw nisɔngoyalen k'u ka ɲɛmaa minɛ n da ma fama kuma ma u y'u ɲɛsin Kasubunba ma k'u bɛ t'u ka chef labila u y'a labila dɛ awɔ ayiwa Mamada jamana min n'a bɛ yɛrɛ ɲini na wontonkolonba kɔnɔ kabini 2013 san 2013 n'a fɔra ko jamanaden dɔw Mamada olu y'u kɔ da an ka ɲɛmaaw kɔ a la et n'o denw o ye finitigiw yɛrɛ dɔw ye koyi des OPJ officiers de police judiciaire élément dɔw de don dɛ police la bɛɛ tɛ dɛ olu de na décision ta k'u bɛ taa Samake labɔ kaso la donc n'o kɛra k'a b'i komi u ye kiiri de tigɛ u yɛrɛ ye o cogoya in na n'u de y'o kɛ u yɛrɛ ye o kɔrɔ k'u ye jamana sariya de fili u senkɔrɔ k'a foroki u y'o min kalan yɛrɛ u ka formation occasion kelen kɔnɔ u y'u kɔ da kiiri kɔ a la k'u kɔ da transition ɲɛmaaw kɔ a la olu minnu b'a la k'u bɛna Mali kura jɔ o Mali kura min kɔnɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ ko kuma tɛ yɛrɛ k'a fɔ ko maga tɛ se ka kɛ nin cɛ in na olu minnu ko k'o tɛ kɛ tun ayiwa Mamada ko nin défi min laselen filɛ nin ye sa ko transition maaw kɔni a b'a jira k'a fɔ u jɔlen bɛ garekisɛnin kelen de kan parce que u y'a ɲɛ a kɛr'u ɲɛ ɲɛna a kɛr'u balolen ɲɛna jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko ni kiiri sanuman ma di Mali ma ko Mali ka ɲɛta a bɛ gɛlɛya dɛ an hakili bɛ Mali kura min na k'o sɔrɔli bɛ gɛlɛya komi nin ko in kɛlen min filɛ nin ye ko nin bɛ tulunɔ bila finijɛ la dɛ transition yɛrɛ ka taabolow fɛ kɔni ko bon k'an ka wuli ka jelikɛnɛbɔ in jɔ sa ko toro c'est toro Mamada ko Mali mɛnna a bɛ jamana kɔnɔ jamana min ni dantɛmɛ walew de bi kɛ a kɔnɔ a kɛbaaw ti jɔrɔ u ti ɲangi ko o yɛrɛ labila min daminɛnen filɛ nin ye Mamada k'a bɛ taa dan min k'an b'o de yela bi dɛ jamana fɛnɛ yɔrɔ dɔw de minɛnen don maaw fɛ ŋaniya jugu tiɲɛnikɛla dantɛmɛ walew fɛ olu bɛ k'an ka villagew kɛ u bolokɔnɔ fɛn ye k'u bali u segow la k'u bali u sagona kow la k'a bɛ taa min sɛbɛn fasiriba fɛn o fɛn n'o bɛ jamana yɛrɛ jɔsen kari o kow de bɛ kɛ la sɛbɛn fasiriba de nana ɲininkali kɛ o la sa ko o tuma la ko nin ye polisiw ka ɲɛmaa ta ye ko don min na gendarmew ka ɲɛmaa min bɛ forosati kɔnɔ ko n'o welela jugew fɛ dun ɲininkali gɛlɛn jaabi gɛlɛnmanin yɔrɔ sɔ ale ka fasiri don bisimila mais an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kow nɔgɔya jamana bɛ mara ni hakili ye hakili bɛ kɛ ka ko dɔw dilan bɛnkɛ dusu tɛ kɛ k'o dilan an bɛɛ de ye kelen ye yan n'Ala sɔnna an bɛɛ ye kelen o ye todi yɔrɔ kuma ye bɛnkɛ o y'a minnu b'o dun e kɔni e ni ne ye kelen ne kɔni ne t'o dun jango k'a fɔ ko o y'o kuma ye an bɛɛ ye kelen o ye kinini yɔrɔ kuma ye kini kɔni ka di dɛ bɛnkɛ bisimila bɛkɛ ne cour suprême bɛna mun de kɛ o ɲininkali in de bɛɛ e kan tɛ arrestation du commandant de la force armée 2 points la cour suprême va-t-elle supplanter le tribunal de la commune 3 encore point d'interrogation ko commandant ka bilali la commissaire ka bilali la ka bɔ kasobonba la ko yala an ka jamana sariyasoba cour suprême k'a bɛ n'i yɛrɛ bila tuguni commune 3 tribunal nɔ la nin ko la wa ɲininkali gɛlɛn 22 septembre a fɔ an ye cogo min i b'a dɔn an da ma fama kuma ma commissaire divisionnaire Umaru Samake forçati la ye o kuma ale bila dogodogoni na wa polisiw a baarakɛɲɔgɔnw dusu tiɲɛna olu taara labɔ Mamada sɛgɛsɛgɛli ninnu daminɛna kabini maafa minnu kɛra an da ma fama a kuma ma ayiwa polisiw dusu tiɲɛnen Mamada u y'a ta u sen na ka bɔ GMS la Tunkurubugu fo Bamakɔ kura Kasobonba la ka t'u ka cɛ bila u y'u ka dimi yira wara kunkan dɔw bɔra yɛrɛ pɔnpɔn tiri de sommation nka u sera k'u ka ɲɛmaa u y'a labɔ a ye min kɛ kaso la heure 3 dɔrɔn sɛbɛn fasiriba de ko yala cour suprême bɛna nin dossier in ta k'a k'a ta ye wa ka sariya labato wa ayiwa
ko Cour suprême procureur ni ya tile damadɔni ye a ka bɔli dɔ la jabaranin kan an da b'a fɔ ma kuma ma Bubey ka minɛli la ko a bɔra k'a fɔ k'ale ka baara kɛ ale ka cakɛda n'o ye Cour suprême ko se bɛ olu ye ka affaire u ta u yɛrɛ ye ayiwa hali ni affaire minnu bilara ko date don a kuma la u bɛ se k'a dayɛlɛ k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a baara kɛ i n'a fɔ u ye min kɛ Sumeli Boyi Mayiga la k'a don wo la ayiwa ko yala u bɛn'o kɛ nin ko in na wa an ye kunnafoni sɔrɔ bonda minnu fɛ sa gendarmerie commandant gendarmerie nationale les commandants de la gendarmerie nationale de la garde nationale k'olu fana welelen tun don sɔgɔmada nin na dɛ awɔ k'olu tun welelen don sɔgɔmada nin na dɛ ko yala o olu na taa procureur ka wele jaabi wa ko ni olu taar'o jaabi ni olu kɛ wo la ko yala olu fana ka éléments na policiers ladege wa ko n'o kɛra o bɛra k'i b'a ye k'a fɔ ko Mali kiri k'a bɛ kɛ komi a bɛ boli sentanw de kan a tɛ boli setigiw kan dɛ polisiw kɔni u kɛlen ko k'u ka commissaire minɛ sa Babara ko fo ka ɲininkali kɛ polisiw ye Babara nin ko in c'est compliqué nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ ayiwa polisiw ye min fɔ n b'a ɲini lamɛnbaaw fɛ u k'o jateminɛ juge ye min kɛ yɔrɔ an y'o fɔ sisan u ye commandant wele bon maintenant polisiw ye nin kɛ kun min na n bɛn'o de kalan sisan a kalan lamɛnbaaw k'u hakili jagabɔ a fila pour les policiers ayiwa olu ko olu ka commandant tɛ minɛ fo minnu ye ordre di ko ka taa ORT minɛ ka taa assemblée nationale minɛ ko n'olu ma minɛ olu ka chef tɛ minɛ a tɛ to kaso kɔnɔ o ye polisiw ka raison ye e y'o faamu kɛ n y'o faamu. Les policiers, après l'arrestation du commandant, ont dit que tant que les personnes qui ont donné l'ordre d'aller occuper l'ORTM et l'Assemblée nationale ne sont pas arrêtées, leurs collègues ne vont pas rester sous mandat de dépôt. Il fait o sɛbɛn fasiriba Seydou Jamutɛnɛ a y'a kun cɛ ni min y'o la sa ko kuma la ko sisan kɔni ko ja ko Mali kiri bɛ boli jɛgɛmisɛnninw de kan ko maa bɛ se k'o fɔ désormais au Mali la justice s'applique aux petits poissons peut-on dire 22 septembre Seydou Jamutɛnɛ n ka denmisɛnnin sɛbɛn don Sikaso ka den don ka Jamutɛnɛ ye non a bɛ n bonya dɛ Seydou denmisɛnnin sɛbɛn denmisɛnnin fitinin n b'a dɔn an ye fɛngɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a tile dɔ kɛ SPGR na hier la ɲɔgɔn fɛ Adama mɔgɔw ka baara dɔ la c'est vrai non a ma faso bila ale tile bisimila bɛnkan bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa ne ko waati ye tiɲɛ di jɔnni ma Kasimu Tabo ale ye jɔnni ko yala waati bɛna tiɲɛ d'a ma wa yala waati bɛna tiɲɛ d'a ma wa i b'a fɔ yala waati bɛna tiɲɛ di jɔnni ma yala waati bɛna tiɲɛ di jɔnni ma de bɛnkɛ Maître Kasimu Tabo cogo di. Et quand tu as des doutes sur l'organe unique, deux points. Le temps donnera-t-il les raisons à Maître Tabo? Point d'interrogation. Mali tribune y'a jaabi. A ko di. Voilà. Ko ka kalafulu kɛ ni jɛkulu kelen pe ye organe unique de gestion des élections. Kasimu Tabo ko k'o tɛ se ka kɛ a gɛlɛya fɛ. Yɔrɔ ale Maître Kasimu Tabo sini fɔlɔfɔlɔ min sigira kalafili tɔn fɔlɔfɔlɔ min sigira sini o président fɔlɔ y'ale de mais a bɔra ka nin kuma in fɔ kabini juin kalo tɛmɛnen ko n'aw k'a bɛ kalafili kɛ ni nin jɛkulu kelen de ye organe unique de gestion k'a ka gɛlɛn bɛn ne hakili la dɔw ko ko o de ka ɲi n'a fɔra kalo fila o kɔfɛ hali Sogɛli n'a ka timinandiya bɛɛ o jɛkulu in de dɛsɛ bɛ ka sigi ko maaw na sigana don kow la dɛ ye nin faamu n ye nin faamu dɛ nka an ka na an yɛrɛ ye kunnafoniw sɔrɔ cogo min Wulibali la o bɛra ko sigasigana bɛ donna nin ko in kɛli la dɛ k'a fɔ ko ka nin jɛkulu kelen pe in sigi ka kalafiliw ɲɛnabɔ ko sigana bɛ ka don a ko la ko hali n'a sɔrɔ ɲɔgɔnkunbɛ caman kɛra hali ministre min cɛsirilen don mara cɛbɔ la tɛmɛni de l'administration territoriale c'est mon neveu là le colonel Maïga i kun t'o kalama i kɔrɔkɛ don kelen i ka mɔgɔw placé len don Ablaye Mamani Maïga kɔrɔkɛ don entreprise construction o kɔrɔkɛ Bamara i b'a dɔn k'a fɔ ministre min cɛsirilen don mara ɲɛbɔ la k'o yɛrɛ ni premier ministre tɛ ka ɲɔgɔn faamu nin ko la kosɛbɛ ko n'an taara o cogoya la ko yala waati tɛna sɔn ka tiɲɛ di Maître Tabo ma wa o min y'a yira kabini a daminɛ la ko nin ko in tɛ se ka kɛ bon ko in de balannen filɛ bi est-ce que ɲininkali gɛlɛn ayiwa hali n'a sɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga premier ministre ale kɔni y'i ni da nin ko in de kan ani M5 RFP maaw
k'u ka nin sugo in Bamada k'a kɛli bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ a danganimayali bɛ sɔn ka gɛlɛya maa minnu kɔni ni dan b'a kan ko fo ka nin organe unique in de sigi Bamada k'a na kɛ sigo gansan y'u bolo dɛ an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ sa ministre min cɛsirilen don mara cɛbɔli la m'a f'i ye n ko ye n denkɛ ye wa colonel Abdoulaye Mayiga Bamada ko ale yɛrɛ jigi dalen tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ organe unique in kan ko mais premier ministre ka entêtement a sɛbɛnnen bɛ il a fallu l'entêtement du premier ministre Choguel Kokala Mayiga l'enfant de Tabango voilà k'ale ka kungolaya dɛ Bamada ko f'a taara nin ko in don a ka baara boloda kɔnɔ n'o ye PAG programme action gouvernementale k'a y'a don o kɔnɔ Bamada ko mais o bɛɛ n'a ta a kɛli de bɛ gɛlɛya a ma se ka sigi sen kan fɔlɔ o nana ni sigasɛgɛ y'a kɔnɔ ko ni dun y'a lajɛ ɲɛjugu ka sa i b'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen olu de jɛnnen bɛ n'a ye ko k'a to seni ko in na dɛ ka dɔ fara seni fanga kan mais ka kalafili organiser ni seni ka dɔ fara a fanga kan cogo di seni sen b'a la i komi a bɛ kɛ fɔlɔ cogo min cour constitutionnelle kalafili sariya soba sen b'a la mara cɛbɔli ministériso sen b'a la ko k'a taa n'o ye seni cour constitutionnelle ministère de l'administration territoriale ko mais ka fangaba di olu saba fɛnɛ na dɛ ka fangaba di seni ma walasa namara tɛ se ka k'a la Bamada ko de bɛ bɛn an ka taabolo ni Mali yɛrɛ tacogo ma an bɛ don min na ko bi kili o de bɛn an ka sɔrɔ de ma bi sɔrɔ fitinin min b'an bolo ka kalafili labɛn k'o bɛ se ka taa ni nin de ye e ye kuma in faamu vu le délai et les moyens ani waati min bolodalen o n'o tɛ Bamada n'an y'an boli ka taa kɛnɛ dɔ in kan n'o de ye k'a kɛ ni kulu kelen ye Bamada an ma deli o la nin bɛna k'o siɲɛ fɔlɔ de ye n'a ma ɲa don ko tuma caman kɔni ko an ka taa ni kɔrɔlen ye ka fangaba di seni ma o kulu in kɔnɔ k'o de maa ka ca une seni renforcée pense la plupart des partisans Kourechi Sise Mali Tribune Alasa lamɛnbaaw ma laadiriya la ani faamuya ko ɲuman na bɛnkɛ ji sɛnsɛnni min ka di e ta nin kɛcogo kunnafoni ko la wasa baji o bɛ se ka fɛn sɛ bɛɛ kɔrɔ kosɛbɛ kɛ ka da ye min ta min ka di ni mi o la n'i b'i ko n'i ko fasa ye ne yɛrɛ famana n balimamuso ma alima ye jɔnni bɔmuso kɛ Salimata Kulubali Sari o tere na dɛ ma hebi yo o siya sere a bɛ san Gunter a cɛ de tɔgɔ ko Gunta ne ko an b'ale gun ka tan ka bɔ yen mɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ Gunta an b'a gun ka tan alima tɔgɔ tɔgɔ Gunter e ka Gunta dɛ e ka ne Gunta gunni min ka di ne i b'a dɔn ka ne gun ni wari ye i n'a fɔ Aramasi Sogo bɛ to ka min a ko n den i ka orange bɔra lajɛ n y'i gun vraiment ko n bɛnkɛ n binna n da kan wa i da bɛ kɛ sitigi ma wa ko mun kɛra bɛ kɛ ala e ko n binna mun kan ne kun b'a fɔ i ka binko kuma fɔ yan binko kuma yɛrɛ depuis an bɛ yan an bɛ binko kuma fɔ mɔgɔ ne mɔkɛ taar'i da Adama Sisɔkɔ fa cɛkɔrɔba in ko fa ka ɲɛ Adama ye pasi ci man taara ɲɔgɔn ye an fɛnɛ ko e tɛ ne bɔ Sikaso ka ten o an bɛ siɲɛ ta di i musow ɲɛna yan a muso wulila k'u cɛsiri o b'o kɛ dɛ ne ko aw bɛ cɛkɔrɔba de fɛ aw bɛ denmisɛnnin de fɛ k'olu ka cɛkɔrɔba in de ka d'u ye koyi o kuma bɛnkɛ i ma pasi ye dɛ a bɛ ne mɔkɛ fu Bakari Danbɛlɛ Bamakɔ bisimila bɛnkɛ ne jɔnni tiliyara n'a m'a ye a ye mun kɛ n tun b'a fɔ n ko i ba jumɛn yɛrɛ ayi ne ma o mɛn i ba jɔ dɔ taara ne m'o mɛn jɔ dɔ ka keleya ka bon ne m'o mɛn Bamada musokɔrɔba yɛrɛ don koyi i ni meme i bɛ meme kɔrɔ dɔn o kɔrɔ de mɔdentigi quoi musokɔrɔba mɔdentigi de Bamada folle de jalousie ouvre le crâne de son mari avec un caillou bɛnkɛ nin walala bamanankan na ta i y'a faamu ayi ne ma nin mɛn n'i m'a mɛn i ta filakɔnɔma ɲininka ko o ye mɔdentigi ne ma nin mɛn taa baba jamate ɲininka o ye mɔdentigi bɛnkɛ ne ma nin mɛn ne walawala ba Bamada ko musokɔrɔba mɔdentigi dɛ o de ka keleya wulilen filɛ f'a y'a cɛ kun su ani kabakuru ye o ko nana cogo di bɛnkɛ n bɛna ɲɛ f'i ye a walawala n tɛna tɔgɔ fɔ dɛ a ka tɔgɔ kɛ den ni e ye ayiwa Bamada n b'a f'i ye san 60 bɔɲɔgɔn yan ale de sigara cɛ la k'o bɛ k'a janfa n'u sigiɲɔgɔnmuso ye a y'a ye wa a m'a ye Allah a y'a mɛn de a m'a mɛn n bɛ n'ale o Bamada u bɛ sigiɲɔgɔnya la bɔn
ale sigiɲɔgɔn muso in kɔni o ye muso walanin ye o ni tigɛ cogo ka ɲi ani cɛkisɛnin ka dɔgɔ Mamada k'a ni fa ten ko saburuyɛri k'a jɛ k'a ɲɛkilinin bonya Mamada k'a nugalanin jɛ ko ne ba Awa Danba ala Mamada ni ka cɛɲɛ ni bote ni sara d'a ma ko ne ba Bintu Sila si bon Mamada a ka maga n'o bɛɛ ye alharamu bi alharamu shi ani bɛ tɛ sɛlɛku mɛlɛku ti da mugure asidi jiri o ba daba juru e magara la wa ko de cɛ fiyetɔ ka fɔ bɔra ni fiyetɔ bɛ baro la n'a ko Mamada i muso kumakan ka di o ka ɲi mais e de fiyetɔ bɛ baro la ko Mamada cɛ ye kɔɲɔmuso min ta nin ye a ka magan dɛ a kun ci a magara la a kun ci sama sɔrɔ yɛlɛ bɛ ɲini ka Abudramani Jakite fa Mamada ka bɛlɛnin kɛ ka dɛsɛ a ma ye nka i b'a dɔn bi mɔgɔ dɔw kɔni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kɔni a ɲuman fɔbaga ka dɔgɔ dɛ a fɔ cogo jugubagaw sa olu kɔni bɛ ka muso su dɔrɔn i m'a ye de ni cɛ tununa dɔrɔn a bɛ aw sigiɲɔgɔn muso in fɛ yen ko muso min b'an bɛ furu ma kɛ dagabana in i cɛ ka fɛn bɛɛ bɛ taa do o de ma dɔ y'i kanto muso yɛrɛ ma ko don dɔ k'ale ye manabɔrɔ saki en plastique k'ale y'o falen yiriden na a bɛ taa di muso in ma a m'a ye ayiwa o cɛ fɛnɛ laada dɔ de b'a bolo Mamada muso ye bɔgɔ de n'i y'a mulu bɔ k'a bila cogo ma a bɛ ten i ye muso dege min na ka n'a bila dɛ ja ale ye muso in dege ni heure la o b'a sɔrɔ a bɛ so n'a bɔra ni heure kɔni non n'a b'o kunbɛn so o tɛ tɛmɛ k'a to dugu kɔnɔ donc toujours o kɔni non ale bɛ heure la toujours ale bɛ heure la kabini denw fo mɔdenw a bɛ heure la toujours ale a b'i komi 19 heures pile i bɛ so o tɛ bɔ fo sini 7 heures mais e bɛ fɛ an ka heure dabila i bɛ to ka bɔ 22 heures ka taa 2 heures du matin ka t'i da n bɛna essayer mais bɛn ka fɔ i k'an kɔni fura ɲɛnamaw la dɛ allo my baby Mamada ko k'a bɛ bɔ su in na 23 heures ala cɛ y'a ko ka don 3 heures k'a bɛna essayer bɛɛ kɛ a dabila a dabila i m'o mɛn da e ma k'i b'a essayer ayi sa n dabila sa bɛɛ ko sugu tɛ yɛlɛ koyi e bɛ mɔgɔ to e bɛ ne e b'a fɔ k'e bɛ ne pousser ka ne don ka ko la e bɛ tila ka bɛɛ wele i kɔni kɛra nin kɛ sa bɛnkɛ ni kɔni ma ɲi my baby de bɛ ka wele tugun n k'a ta wa ayi sabari n k'a ta ayi kana ta ala ka ba ko muso ye mun kɛ bon Mamada cɛ k'an ka sigi heure min cɛ ma ye 9 heures cɛ ma ye 10 heures cɛ ma ye 11 heures muso wulila 23 heures ayi tile fɛ cɛ bɛ sufɛ baara de la o n'a jiginna dɔrɔn 7h30 8h a bɛ so o tɛ cɛ nka nin don 8h 9h 10h 11h cɛ ma ye muso wulila ale ma se ka jɔrɔ ni cɛ ye ala wulila k'i ɲɛsin sigiɲɔgɔnmuso in ka so ma a bɛ taalen furu parata o y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka gabakurunba sɔɔri a ka fini kɔrɔ cɛ parata ani cɛ nana kunbɛn bɔlɔn kɔnɔ kare kɔnɔ ri kɔnɔ a ma ɲininkali kɛ dɛ cɛ y'a ye dɔrɔn cɛ yɛrɛ ja tigɛra cɛ ko mun kɛra a ko foyi i bila ɲɛ cɛ ma bila ɲɛ a ye gabakuru bɔ fini kɔrɔ dɔrɔn ka cɛ kodɔn k'a kun pow ka cɛ siri k'a jante jeli bɔra minnu kun bɛ bɔlɔn kɔnɔ sa n'olu ye yeli kɛ olu de bolilen filɛ ka na sisan a ye gabakuru fili cɛ dalen kan ye k'i tilen ka taa so hali a m'a dɔn ko fiɲɛ wulila maaw de nana cɛ ta sa ka taa ni cɛ ye dɔgɔtɔrɔso la komi yen yɔrɔ dɔgɔtɔrɔsonin ka dɔgɔ olu nana ye ko f'a ka taa duguba dɔ dɔgɔtɔrɔso la u ye cɛ bila ka taa yen nka an bɛ don min na ko bi a ma fɔ ko cɛ ni tora a la fɔlɔ o tɛ gafe kɔnɔ nka ko n'i ye jateminɛ kɛ muso in yɛrɛ Mamada ko hali a t'a dɔn ko fiɲɛ wulila a m'a ka baara tiɲɛ a m'a ka foyi k'a b'a ka so hakilila tigɛlen ye cɛ banabaatɔ bɛ yen ko cɛ ka ko yɛrɛ ye a ka hamiw la lagare de i y'a ye cogo di a m'a ye dɛ nin ye kabako ye dɛ Adolphe an quoi ale ka fasiri don l'infodrome mais nin bɛ maa sɔn jan nin ye dusukasi ko ye a ye muso dege yɛrɛ ye o de la a ye muso dege yɛrɛ min na kɔni i b'o bɔ a sira fɛ ayiwa a tɛ heure changer sa jɔn
Jɔn. Ayi ne bɛ ka kuma n yɛrɛ kelen na de sa. Ok. Selon ko ye don yɛrɛ t'anw na bɔ yɛrɛ t'anw. I y'an ye sɔgɔnɔ don min yɛrɛ min o don. Bon an b'a ɲini an sen kan de o. O ye tiɲɛ. An b'a ɲini an sen kan dɛ. N'i b'a fɛ k'i ta ɲini somɔgɔw kun n'i ma bɔ su fɛ i b'a sɔrɔ. N'i b'a ɲini moriw kun n'i ma bɔ su fɛ i b'a sɔrɔ. A t'a sɔrɔ. N'u ye su kun fɔlɔ baaraw kɛ maaw ye. 22h i bɛ taa karamɔgɔ n ka foli don n tɛmɛtɔ don. U b'a fɔ Lora nin diyara n ye i ye mɔgɔ ye. Taa nin di n buramuso ma. Na 50 minɛ. I k'o di n buramuso ma. 50 ni soma ka dɔgɔ bi dɛ. 50 ni mori ka dɔgɔ bi. E de b'o f'i ye. E t'a kalama o t'a bɛ wulu k'u la o. C'est chaud. Dugukolo ka kalan. Ta te bila ta te. An b'an ko mɛ an bɛ taa an jaabi. Mais fo n'a ko fana ka taa an ja o kuma na. An b'an ko Amérique de ka taa an ja France. O fana bɛ ɲagɛ bɛnkɛ. Comme e yɛrɛ y'i ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ yen. Yɔrɔ jumɛn? E min ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ France yan. Amérique yan. E kuma ma k'e kun bɛ i bɛnkɛ ja tɔgɔ. K'e ka denmisɛnniya. Tonton Sila fɛ. E ma k'i ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ yan. C'est vrai? N ye defu jɛ a ye busan tigɛ k'a bɛ n bugɔ n boli la. Ka na France. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. O la u bɛ bi taa mun cɛ? N'Ala sɔnna. Ni Ala ma baasi kɛ. Inchallah. Sini nɛgɛ ɲɛ 17. N'o taara n gosira. Telew. N'Ala ka jɛ. An tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen. Kosɛbɛ. Hakɛtu b'o la. Sallallahu alaihi wasallam. Aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wa salama. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.